Iti nagsasaruno kakabsat na inkunek ko nga topic tayo. Laksin ini Domingo at dapat di umon una yung digay Kabsat inaramat ko ijayan ti lagtay diya spiritual maturity. Kada gijay nakaindang, kada gijay nakadinggal, digay ti imuna. Kabsat nanggag tayo, diyan digay ti balbalay tayo di siguro. Ken iti may kadwa iti Domingo nijay mabalinan nga at titipon tayo at daray kadigay MECQ. Yan. Kaya mabalinin nga kabsat at titipon iti 30%. Dijay MECQ, ano nga porsyento dijay? 30 to 50? Ay, 10 to 30. Kabsat. Naipalubusan yung kakabsat nga titipon tayo. Iso nga, digigay kakabsat tayo nga saan pa yung nakaamo nga pwede kakabsat palagiwan kayo nila. Well, isakit tayo kanyada kakabsat. Di panunutin tayo kakabsat, di dyan kararwa. Di dyan yan itikas la concern tayo kanyada bay amo na yung kinwar nga kinatao. Basta di kapapatgan kakabsat, di dyan kasapulan, di dyan kararwa. Tawanin kakabsat, iti mabalin nga pangalaan day kakabsat, iti pigsanan. No saan nga sao iti Diyos. Pigsa iti kararwa, iti bagbagak dito. Iti makabalin lang kakabsat nga makaitid ka data, babaeng ka iti sao iti Diyos. Na mangmangod tayo, ad-adalin tayo, ken surusurulun tayo. Isu nga iti Domingo kakabsat ket na topic ito, iti mensahe iti apo kanya tayo, apay nga kasapulan nga madanon tayo, digay namatangkenan iti na espirituan, digay maturity in the spirit, apay nga kasapulan, ket amoyo kakabsat no saan tayo nga madanon digay, naibagak iti Domingo malagip yukay, iti dengyer na no pagtaksan na no saan tayo nga madanon di matangkenan iti na espirituan. Epekto na kakabsat ket umuna nga pag-apektuan na di dyan individual sarili tayo wenno bukod tayo nga kararwa. Ti umuna nga maapektuan. No saan tayo nga madanon di matangkenan. Maapektuan di bukod tayo nga kararwa. Ken addan pay apekto na iti sabali nga kararwa. Apay nga adda apekto na danger na iti sabali nga kararwa. Unta saan tayo no nga mabalin nga example, good example. Hantay nga mabalin no nga ulidan, hantay mabalin nga asin kinsilaw mo pa iti sabali nga kararwa. No saan tayo kakabsat matarimaan iti bukod tayo nga kararwa. Kit amuyo mabalin nga nalakatimang tarimaan ngam di bukod mo kararwa kat nariga ket di no pa iti masilip ka o di epekto na kasla ikwak niya ate kasla ibalik ko lang kakabsat yan di ka panunutan tayo di Domingo sakto i-connecta kakabsat isil ko dito yung message tayo kakabsat ket kasla abuy-buya tayo nung di pelikula nga mapagsusurot tayo kung maala tayo di mensahe na. Maala tayo kapsa di mensahe na. Yan. Epekto iti sabali ng kararwa. No immature tayo. No ubing tayo. Hantay madanon di panagtangkel. Kaya iti mga katlo, di panagserbi tayo iti apo kakabsat apektado no immature tayo. At danger na, iti panagserbi tayo iti ako no nakabsat. Iti maaramid no saan mo ka nga naimbag, nga panggap, saan mo ka nga naimbag, nga motibo, iti pagtinagan na. Tahaan namin nga talaga nga kararwa, iti tutok mo So kasabali no So, epekto na, iti panagserbi tayo iti ako. Kin at damat pa'y epekto na no iti sangwanan iti Dios. Saan tayo nga lubos, nga may ted, di jay, bilbirogon iti apo kanya tayo. Kasla magudwa, when mo kasla
aarag laeng iti maikdetay nga panagserbi no ka iti Apo. Kinti kang runaan na. Kakabsat at da epekto na yaman na kayo salakan tayo. Handan mo maapi. Kakabsat. Handa tayo nga apitan iti Diyos. Di dyan iti epekto na nuwan. Kakabsat. No may panggapan iti panakay salakan. Haan tayo no may gloria. Ang ni Sister Glo, di bagbaga. Saan tayo kakabsat ng makastrek iti pagarian iti Apo. Di no kat epekto na kakabsat iti panakay salakan tayo. Sayang, kakabsat. Tatan, iti mensahe kakabsat iti Apo kanya tayo, iti nakita kakabsat na tulong iti Apo. Iso dito, iti mabalik kong ka i-connecta kakabsat tuloy cellphone kadili mensahe na iti Domingo. Sayang kakabsat no saan tayo nga kuha saan tayo nga no gulay ko bakit dapat imaritan tayo nga nalain. Isiitan tayo nga nalain kakabsat dahil nga mensahe, dahil spiritual maturity. Sayang no maminsan lang ang pasada kakabsat. Amuyo kakabsat, nagrigat ka danunan sa totoo lang iti spiritual maturity. Hantay maala kakabsat iti maminsan lang ang mensahe. Maminsan lang ang pinasadaan. Maminsan lang ang tinugawan. Amo maala data sa totoo aging ganat pa na bayag tayo niya kitain niyo. Amen? Still yeah. Saksakit lang iba ka, still baby? Still immature? Or talaga kakabsat, dantay nga si David, kakabsat yung maturity. So nga, di maminsan lang panagdingag kasla sinayang ko. Kakabsat. Kasla sinayang ko. So nga, di kaya iti Apo kakabsat kanya tayo kahit sa pasat tayo na kakabsat, maimaritan, masitan, kakabsat din yung kasapulan iti kararuwa tayo. Iso dito kakabsat, iti series na wano dugtong na kakabsat, silpuna, kadili topic tayo Domingo. Ti paglasinan, wano marka, iti natagnan. Ada di sari, ada di marka, kakabsat iti natagnan, matured in the spirit, at tatatak na, at di paglasinan. Kakabsat. Tatay, sumbre kami dito, napansin ko, at damula ni Sister Nenek di Tangamangga. Nakapaso sa di dyan. Naikabig siya di paso. Nakapagbaba, kakabsat. No man pa yung nababa, basit pa DJ nga kayo, ngin iti paglasina, nga talaga nga mature, buno na tangko nanin, ang bumbunga napansin nyo? Dito daladal tayo. Ti paglasinam, di bunga na. Kaya't na nasaritain, basit na rod ng nataunan. DJ, kakabsat, ini mabalik tayo nga makita. Uraan niya nga ba na? Kakabsat, at dati kiti paglasinan tayo. Paglasinan, kakabsat nga, at problema na. Awan ko si Elizabeth na. Malasing ko, di kiti at problema na kanyayo. Malasing ko, di kiti at bagpagkating na. At paglasinan tayo, kakabsat, kasla kuma, bigijay ko, ano tao kuma, kakabsat ng literal. Anya nga paglasinan, kakabsat nga kataunan. Di ba nakadado? Minsan, yan mo tayo, kakabsat, medyo maghamabot, itikudkudin lang. Kaya, tidak kurot-kurotan, burak kuma. Bakit tiya yan? Medyo ubanhaan, hanga din yung paglasinan, at daubing nga ko aguban. Di kaya ipaglasinan mo nung haan, di kaya ikuha, dati masikog, dati buntis. No itibuksit kat na nga ito pa lang, kas napatangan mo pa kas dyan, ay adayo pa. Ngin no dati kas na nagbisayot nga kas la ayo pa. Ano ko natin dyan, dati ikuha
Kada tay pagsasao iti lalakay kada pagpakat nga ay mangrabi day ta. Una tayo mawahan ka din. Yan. Uray saan nga datayo nga akin bagi. Ngayon malasin tayo nga talaga nga yan. Gapo nga rutin ka talaga nga nababan. Nababan. Ang nadigay ito nababan. Iti spiritual ka sa tikas dyan. Spiritual tikas dyan. Sa habang ko makakapsat nga madiscuss tayo dahil nga mensahe, kakapsat kitwaan, umuna kanya kung may sarming ko itibagi. May sarming yung kita bukod yung mabagbagi. Kakapsat, sa pasap tayo nga mang sarming, kakapsat, tapno kasta, kat agsukimat tayo, kinakibaluit tayo. Evaluate tayo kapsa natin na spiritual tayo. No si tayo man daytoy. No si tayo man. Ay nginuhaan kakabsat ay siguro kung pasakbay para kanya tayo. Amen. Ngin no si kaman daytoy kakabsat ay agyaman tayo. Yan agyaman tayo kakabsat. Pasakbay kakabsat nga madanon. Kakabsat di jay aramidin iti apo kanya tayo. Kakabsat na pagdaksan, hindi kararuan, naka-prepare tayo. Yan, may sagana tayo. Kaya dapat kakabsat na aramide, kada ito nakararuwa tayo, kakabsat. So, dahil ito kakabsat, di dyan pag-ilasinan, iti mataangan. Iti nataangan. Iti mature kakabsat, paglasinan, hindi dyan mature, iti kararuwa na, kakabsat. Dahil tama yun kakabsat, kaya may sa dati nga kasapulan nga madanon, iti may sa Kristiyano. Ang nga mabaling nga mo danunan. Kaya't mo kinhaan, dapat nga danunan. As may sa kakabsat nga talagang ang garasugas, kaya ang pilit, nga may salakan, dumanon iti pagaryang iti ako. Kasapulan nga danunan kakabsat, dahil matangan. Kasapulan nga danunan dito iti may sa Kristiyano. May isa nga namati kakabsat wenno na born again kakabsat. Tano saan nga madanon kakabsat iti mataengan. Iti may sa Kristiyano may isa nga namati wenno na born again. Madibalde una na duwe. Madibalde kakabsat. Masayang di pagka-Kristiyano. Jadi starting mo, akas Kristyan, masayang. Kakabsat, awan tibisa na di pagka-Kristiyano. Awan itibisa na di panamati. Di pa nakaborn again mo, kakabsat. Ket awan kakabsat itibisa na. Alanganin, saan nga success, failure, kakabsat iti pa nakaisalakan. No saan tayo kakabsat na madanon kakabsat di kay. When una na to'y may isa nga addam when no step, iti makristiyan when no mamati. When no mabaptize. May isa nga addam. First step di kay, mamati tayo. Mabaptize tayo. Na Christian tayo. Na born again tayo. Ngayon, saan tayo nga ag-period ita? Dahil na-Christian tayo lang. Namangati tayo, nabaptize tayo. No man, pwede niya iti first na step. No man, pwede niya iti umunang agdam. Kakabsa. Ngayon, saan tayo nga ag-period? Saan tayo nga ag-sardeng ita? Saan tayo nga ag-stop ita? Kakabsa. Kada itang panamati tayo, panakabautisar tayo, wano adda tayo kakabsat, iti grupo, kakabsat, taadapay, kakabsat, arami din tayo. No dintang kanya tayo kakabsat, digay, na na-Christian tayo kakabsat, dapat kakabsat kat adda tayo, hindi panagdakkel iti na espiritual.
Oy, at datay iti growing spirit. Di aggrow. Kakabsat, dapat at datay dyan. Kakabsat, no adda o muna nga adda pa may kadwa nga step. Iso nga dapat nga adda tayo kakabsat hindi panagdakkel. Panagpatigkel. Panagpatigsa. Kaday ta kakabsat kararwa tayo. Ta adda pa may kadwa kakabsat nga adda mo no step. Iso diya to yun, hindi panagbalin tayo nga mature. Useless kakabsat, kuno awan iti serbina as a Christian, kuno namati tayo iti ako, no awan iti growing, kakabsat, panagdakkel, iti pamati tayo iti ako. Ada dapat nga danunan tayo Ada dapat nga danunan tayo kakabsat, di dyan iti pagilasinan mo numarka kunana, iti mature, kakabsat. Iso nga dapat nga danunan tayo, hindi may kadwa nga adang, hindi panagtangken, hindi na espirituan, panagmature tayo. Kakabsat, hindi iti may kadwa, kakabsat. Ket ti mature, unana to'y, adda paglasinan, uno prueba, kakabsat. O dito iti may katlo. Nadang, uno step, kakabsat, iso dito hindi may katlo, kunana uno, may katlo nga adda, no may katlo nga step, iso detoy panagbunga tayo. So nga saan mo nga mapagbunga, hingga nga saan mo madanon di agmatyon hanggang agbunga Oray mapangka iti literal mabalimukat nga birukan, iti mula, kadayra sigling, puno kamulmula, hamo mabalik nga birukan, iti bunga na. Agingga nga madanon iti panagtangken na, maturity, matangkenan. Samon to, biruken nga kapsat iti, bunga na. O dito iti may katlo kakabsat nga step, nga aramidin kakabsat. Iti may sa nga Kristiyano, wano may sa nga namati, isudi iti kakabsat panagbunga na. Tatang kakabsat, anya iti danger na, pagdaksan na, no, saan tayo nga agbunga? Damdama, masalapon tayo, no? Anya di magbaga kakabsat na bunga dito. Anya di pagdaksan na, anya di resulta ng amadi, kakabsat, kanya tayo, kadi kararwa tayo, no saan tayo kakabsat nga agbunga. John 15 verse 2, kakabsat, imbaga na dito John 15 verse 2, kakabsat, iso amin ko na nato'y nga santa ko, sanga, di kini bagbagana, iso amin leader man, kakabsat, pastor man, worker man, amin kakabsat nga mangisursuro iti sao ti Apo, digitagat sanga, kamkamon kakabsat iti bagi ni Kristo. Haan nga digiti member, uray di kay leader, may sa palaing nga sanga di dyan. Iso amin nga sanga, una na to'y, wano santak, una na, adi agbunga, anyo tibaga na ta, kakabsat, kada kita Bible tayo, ikatanan to, tatanggalin ng Panginoon, kakabsat, laksidin na, wano parutin na, rapsutin na, kaya nga kayo nga saan nga agbunga. Parutin na ako na dyan. Tabay, saan nga agbunga? Kas nakakabsat ka din yung Bible reading kay tatay. Naimbag ko na ano agbunga. Ngayon, saan nga agbunga kung na dyan? Kitaan. Parutin to kung na dyan. Laksidin to. No saan nga agbunga. Di kay kakabsat iti danger na kakabsat. Isu di jay kakabsat pananglaksid iti Apo kakabsat kanya tayo saan tayo kumaysaw. Saan tayo namasig.
saan tayo nga makatanong kanina pagkariyan iti Apo. Ti John 15 kakabsat, verse 13, at doon baga na to, nga iso amin amula kunana nga saan nga imula ni Ama. Saan nga imula iti Dios? Iso amin nga mula nga saan nga imula iti Dios? Kunana diay, parutin nanto. Kakabsat. Parutin nanto. Apay nga saan nga bunga? Baka saan nga mula iti Dios. Amen. Ti saan nga imula iti Dios kunana saan nga bunga kunana diyan? Saan mo nga mapagbunga? Siguro mapagbungam data, iti bunga na katdakas. Saan mo nga mapagbunga iti naimbag? Ket no saan nga ang bunga iti naimbag kunana maparot kunana ta saan ko nga imula data? Imula na tayo kati kakabsat iti Apo. Imposible kakabsat nga tanggapon na tayo, wano aklunan tayo, nahan na tayo imula iti Dios. Imula na tayo iti Dios, ket mangnamnama kakabsat iti bunga. Ngayon no, kuna na dyan, saan nga imula iti Dios? Kuna na dyan, saan na ang bunga? Ti Dios kakabsat, ti abbunga lang diri imula na. Iti saan na nga mula, saan nga abbunga? Isungat yung unang iti Charles, kakabsat, talaga nga at dati dyan. Sigun kakabsat, iti kuna na iti Galacia, at damay kuna na imula ni Satanas, at damay impastrik na kuna na nasaan na nagdadlaw. At parabol lang kayo dahil nagmula kami, tinasaya at nabukil, hindi maapay na ta, at damot yung timubo kuna na. Nakuha yung dahil nga parabol. At damot timubo kuna na dyan nga roo. Kuna na dyan. Kaya mo taparutin na, hamo parparutin. Dahil tulot yan po, iti panagapit kuna na. Dahil ito'y trigo, maapit da nga may seret kaya kamalig. Ngam dagitoy naruot ko na maapit da ngam panjayting pagpukuran. Kakabsat. So, aging sa expect kakabsat iti Apo kakabsat nga numadanon ni jay na espirituan nga panagtangkay kakabsat ket adda di jay marka wenno sign kuno paglasinan kakabsat nga isuday di bunga nga ibagbaga na kakabsat. Kitno saan tayo nga agbungan, dahil unakon, supporting verse, kakabsat dito, dahil John 15 verse 2, King John 15 verse, Matthew chapter 15 verse 13. DJ kakabsat, iti supporting verse na, nga nakaam-ama, nakabut-buteng kakabsat. No saan tayo nga mapataod kakabsat dito, kakabsat. So, tibirbirukan nga ron, iti Apo kakabsat, kanya tayo, DJ kakabsat bunga. Taday nga bunga kakabsat isu DJ iti kakabsat pagbisinan ken pakawawan iti Dios. Kakabsat. No apay nga ibaga pagbisinan ken pakawawan. Iti Matthew chapter 21 verse 18 aging gana iti 19. Unana diay nga iti pinmanaw ni Kristo kunana iti Jerusalem ket napan iti Betania. Kalpasan ko na jay iti may isang araw daw nagsubli-uli ni Jesus di siyudad nung di Jerusalem. Ket habang nga magmagnada ko na nakadiri adalan, hindi pagnaanda, nagbisin ko na. Yan. Nagbisin. Ket nakita na ijay ko na iti kayo iti yan kayo diyan. Igos. Matthew 15 19, kakabsat, Matthew 21, 18 to 19. Ket iti biga, iti agsubsubli iti syudad. Nagbisin. So, ti pakabisinan kakabsat iti Apo, di jay bunga. Ti pakawawan iti Apo, kakabsat di jay, kakabsat ar-aramid. Kinalintag. Di kay iti pakawawan iti Dios, ken pakabisinan iti Apo. Ket iti nakita na iti may sa kayo ti igos, iti asibet iti dalan, napan ken kuana.
ngem awan nasarakan na kenkwana no dilaen bulbulong. Di ekspektaren na kakabsat nga mangpudpud ka di bisin na kenwaw na iso ti awan. Ngem adu ti bulong na. Yan, narukbos kakabsat. Ket detoy kakabsat saan nga sidling, saan nga similya no di kiti kayo na taunganan ngem birukan na iti bunga ngem awan tinabirukan na. Kakabsat. Ket iti na makita na ako na nati maysa nga kayo ti igos iti asidek iti dalan na pankenkwana ngem awan tinasarakan na kenkwana no tilaen bulbulong. Ket kinunana kenkwana uray kaanuman saan kan tukuma nga bunga ket maigid dato aday di kayo ti igos nya napasama. Anya ti napasama kakabsat. Nagamo kunana. Linaksit iti apo. Pinarot iti apo, hambang kakabsat, nagamo kunana kakabsat. Pinugsak na di relasyon, kakabsat iti apo. Tapay, di kempo ken panawin kakabsat, nga dapat nga addapungan na, saan na nga nasarakan. Kakabsat, at darason nga ro, kakabsat, nga naksidin na tayo, rapsutin na tayo kakabsat iti apo. Di iti danger na, kakabsat. No saan tayo nga madanon, di jay kakabsat panagtangken iti nais spirituan. Anya dagitoy kakabsat nga bunga nga sapulen ng namaan iti Dios iti nataingan nga kararwa kakabsat. Anya di jay nga bunga. Daytoy kakabsat nga bunga nga namnamain ken biruken kakabsat no sapulen iti Dios. Isu daytoy kakabsat, daytoy bunga ti Espiritu. Daytoy kakabsat, daytoy bunga iti Espiritu. Iti John 15 verse 16, kunana, da kayong di da pinili, ngem siya pinili kayo, ket inkabil kayo, tapno in kayo, ket abunga kayo uma. Ket tibunga yo, manayon kuma. Tibunga yo, manayon kuma. Saan nang ibaga nga manayon kuma di bulong? Dita kakabsat ibagbaga na nga bulong kakabsat. Di kita talento, wenno kakabsat gi kaloob iti apo kakabsat kanya tayo. Di kita ituktukuyin na iti bulong. Wenno haan kakabsat, pakinabang iti physical, nga adda aming kakasapulan, dagita iti bulong. Kakabsat, ngem iti imbaga, iti apo, kunana, kakabsat nga mataginayon kanya tayo, saan nga bulong, no dikit di kakabsat, di kumabunga. Tatan, anya dagitoy nga bunga, nga birbiroken iti Diyos, iti nataungan. Kakabsat. Saan ngayon sikita nga bunga iti kararwa? Ibagbagan ta. No dikit di, ti umuna kakabsat nga dapat nga mapaadda kanya tayo kakabsat nga bunga, isudi jay bunga ti Espiritu Santo. Ket kalpasan na kakabsat nga mapaadda kanya tayo, di jay bunga ti Espiritu Santo, may kadwa kakabsat iti bunga iti kararwan. Ket iti pagdaksan na, no saan nga umuna, nga mapataod kakabsat di bunga ti Espiritu Santo ket nakapagbunga tayo kakabsat iti kararwa amoyo kakabsat ti agbalin nga pigado na agbalin kakabsat nga danger na si tay tumot la kakabsat nga ng win kadayta kakabsat yen tuuneg ti iglesia yan dati bagbagak nga na win yan ti pagdaksan nanto kakabsat dayta na win tayo ti uneg iti iglesia dayta nga kararwa. No awan di fruit, no awan di bunga kakabsat, na adda kanya tayo. Si tayo tumot lang kakabsat, ti makaipakita, iti madi, kaday tawinin tayo, dito unit na iglesia, katrumor to data. Lawan duma na, saan tayo nga nagbalin nga, good example, saan tayo nga nagbalin nga asin, kaday ta inuwin tayo, iti unag, iti iglesia, no awan kanya tayo di bunga ti Espiritu Santo.
Kadijay po nga kakabsat ti Espiritu Santo, iso di jay kakabsat iti mang-maintain, kadijay inuwin mo. Kasla asin, iso ti silaw. Kakabsat ti po nga ti Espiritu Santo nga makikita na kanya tayo, iso ti mang pataladaag kanya na kakabsat iti tunag ti iglesia. Kakabsat, nawin tayo ti unag iti iglesia. Kat saan lang ang patingkat yan, kakabsat, dapat mawin tayo iti pagkaryan iti Apo. Iso nga saan mo nga ibaga, kakabsat nga nawin mo, data nga kararwa, kakabsat, no italaan ulit ni iglesia, kakabsatayan na, saan pa'y nga nawin data? Di bang baga na nga nawin, solwin, na di may danon mo. Igi pagkaryan iti Diyos, kakabsat, igi di masolwin. Iso nga saan pa'y kakabsat nga nawin, no, anda pa lang itagrupo. Kakabsat, saan mo pala nga masigurado? Baka nga sika nga ng solwin, kat hangkamat nga nagbunga, ibunga ti Espiritu Santo, kat kakabsat, ado iti nakita na kakapakaitikulan, kaputawan nga rin ibunga kinka, rumuarto deta. May katuganas na. Kakabsat. So nga mong ibagbaga nga kaputa addan, itaunagay, siya tinakasolwin ka deta. Ha? Siya karnero ka deta. Dinawag ti sarap data, itinagan ko. Ay, nga. Ang nakasjay, ang hampay nga nawin. Nawin yung iglesia nga mabalin pala nga malus data. Kakabsat. So, dito kakabsat, saan nga dito umuna? No dito ito umuna kakabsat, dito palang bunga ti Espiritu Santo. Kito at tantong kakabsat, kanya tayo dito bunga ti Espiritu Santo. Ang problema kakabsat na agakay eh. Tahagot nga tatay kakabsat na agbuyo-buyo. Ang nga tatay agbuyo-buyo, sita lang ti instrumento iti apo kakabsat nga mangidanon, iti sa uti Diyos. Mangipalawag, iti sa uti Diyos. Mangipakaawag, iti sa uti Diyos. Kaday kakabsat nga kararwa. Ngem iti manlo ka, mangbuyo-buyo, kin mangpaluknan, iti puso, kin kapanunutan, iti tao, Diyos ang nga tatay. Hangga tayo. DJ kakabsat iti pagsayaatan na no matanggunan kayo. Diyan, hantay nga marigatan, hantay nga mabaling nga ibaga. Si kalatan, mumran, ang kuunay nga kabisado ti ang palpalawag. Ang kuunay nga, ang anak kunay sanay. Yan, ang nakaslaki ka, ako nagmayat ti pa nagibabaot mo ti sa uti Diyos na. Mayat sika ti pa nagiyab kablat mo. Ang nakasjay, maala ka di kakabsat iti kasjay. Haan eh. Uray mo ito kasano kakabsat, iti kalaing tayo no saan kanukatan, ginguyin iti Diyos kakabsat, ket awan ti maaramid tayo. Ket maaramid kakabsat, laing di jay, kanya tayo nga makasolwin tayo kakabsat, maipreserve tayo ito ti iglesia, agingga na kakabsat nga maisolwing kakabsat iti apo, babaeng kakabsat kanya tayo mutlaing nga nang kalap, nagiserek kanya na, kapo kakabsat din nakita na kanya tayo nga bunga ti Espiritu Santo. Tatan, kakabsat, siguro naakwa tayo. Muna pa lang di bunga ti Espiritu Santo, sa tayo kakabsat akayin. So, ang problema, kakabsat iti panagapay mo pan. Kakabsat, tauray no saan tayo nagsasao, una tayo, aramid, iti pakakitaan. Amen. Antay nga kasla kadagita politiko, nga kari. Kakabsat, idinalpas ko na, iti panagpipili, ayan nan ni kari. Awaning, kakabsat. So, anya kakabsat iti paglasinan. Iti mature. Isuti jay, kakabsat panagbunga iti Espiritu Santo. Kakabsat, masarakan daytan kakabsat iti Galatians chapter 5. Minsan kakabsat na topic tayo daytoy, kakabsat, ngin iti topic tayo kakabsat iti sign. Iti sign. Hanga di kakabsat obrana haan, tarabaho na di marka. Iti pudno kakabsat nga bunga. Iti Galatians chapter 5, 22 to 23,
Ngem ti bunga ti Espiritu, dahito Espiritu nga ibagbaga at ito'y kakabsat in Ephesians chapter 5 verse 9 isuday talawag. Ngem ti bunga ti Espiritu, ayat, rago, talna, mabayag apa nagitured, kinaanos, kinalain, kinamanagtalek, kinaenma, panagtepeg, awan linten, apa iboso kadagitoy, banbanag. Awan tilintag na may kontra. Awan tilintag na may buso, no at dagitoy. Nakabsat. Saan tayo, kakabsat nga makahaan tayo nga datay masalabon, no, may reject, iti sao kakabsat iti ako. Awan di jay malabsing tayo. Kakabsat, no at kanya tayo dito. Kakabsat, bungbunga kakabsat iti Espiritu Santo. Kakabsat. So, dito'y kakabsat nga bungbunga kakabsat ti Espiritu Santo, kakabsat nga sapulin iti apo kanya tayo, iso dito'y kakabsat ayat. Kunan na to. Kakabsat di jay love. Anya kakabsat di jay kakabsat di jay paglasinan. Nga dita kakabsat nga bunga, kakabsat kit bunga ti Espiritu Santo. Anya din yung paglasinan. Anya din yung marka. Kakabsat, nga malasing mo. Nga data kakabsat kit bunga ti Espiritu Santo. O paglasinan anya din yung sign. Kakabsat. Iti paglasinan mo na kakabsat, nga data kit bunga ti Espiritu Santo di yung bunga tayo. Iso dito. Ayat ko na. Di ayat nga kunanat to, iso di panangayat tayo itibukog tayo nga kararwa. O di ipaglasinan tayo, nga data nga talaga, kat bunga ti Espiritu Santo. Kapsa. Di ayat ang kunanat to'y kakapsat, iso di ay kunana, bukod tayo nga kararwa, di ayatin tayo. Nga di panangayat tayo kapsat, itibukog tayo nga kararwa, iso ti una nga ayatin tayo, nga saan kiti kakabsat nga di gaya nakatado iti karibal na, dahil nga kararwa tayo. Iti karibal kakabsat, iti kararwa tayo, dahil laman tayo kati, dahil lang laman mo dahil lasang, dahil direk, kiniti karibal na kakabsat iti kararwa tayo, karibribal na, tapos saan tayo nga maayat, kakabsat iti kararwa tayo, minsan kakabsat dahil lawlaw, dahil iti makita tayo, dahil iti maapalan tayo, dahil iti lobo. Kitno kakabsat, di gidyan kakabsat, iti maayat tayo, di iti banbanag kakabsat, nga awan ti pakinabang na iso ti ayatan tayo. Amoyo kakabsat, baka kakabsat, dita nga bunga, saan nga bunga ti Espiritu Santo? Nga nagkapo ti Espiritu Santo. Baka kakabsat dita, bunga kakabsat dita. Nga saan nga imula kakabsat iti ako. No apay ko na kakabsat nga ti kukuhan tayo dito di kay paglasinan tayo no. Anya iti naggapwan na dita nga bunga. Bunga kadi kakabsat ti Espiritu Santo babae iti panagmature tayo. Wenno bunga dita iti di jay immaturity kakabsat, kitno bunga ti immaturity, unana kakabsat, dakis nga bunga, unana. Yan ti Matthew tayo na data, Matthew 7:16 to 19. Dito yung kakabsat, iti may nga kaya't kung nga ipalawag kanya tayo. Dito yung ti Matthew 7, verse 16 to 17, baka maalilaw tayo Kakabsat, baka akala tayo, ngani, tapos baka dito ipapapantay nga fruit nga addakan niya tayo, baka ay fruit dahil iti Holy Spirit. Samantala, saan nga makapag-fruit iti Holy Spirit, no saan ka nga mature no saan ka nga matangkunan, saan mo nga madanon kay rukod nga ibagbakan Kristo nga dapat danunan tayo, hamo kakabsat nga may bunga dito. Kakabsat, dito yung bunga ti Espiritu Santo nga isu dito, ayat isu dito panangayat mo iti karuan, hamo nga may bunga. Kakabsat.
Matthew 7 verse 16, aging ganati 19. Mailasin yun to ida, gapo kadagiti bungbunga da. At daaya ubas amaalang kadagiti kalkalunay. Awan. Saan mo mababalin kakabsat nga alahain, hindi ubas kadagiti kalkalunay. When no higos, kadagiti kas kasumba. Iti kas tatunggal kayo ang nasayaat, mangted bunga nga nasayaat. Dito ibagan at kakabsat nga kayo nga nasayaat, anya digay, hindi na matyo. So di natangkunan. So dito yung kakabsat. Di natangkunan. Iti kas tatunggal kayo nga nasayaat, mangted iti bunga nga nasayaat. Di din matyo, iti bunga na kakabsat, iso di jayen, inaimbag. The fruit of the Holy Spirit, isudijay kakabsat iti may bunga na. Ngem ti kayo nga dakes, mangted iti bunga nga dakes kakabsat. Adda bunga nga dakes? Subyana kakabsat. Iti bunga ti Espiritu, ti ayaten nakararwa. Ngem ti bunga nga dakes kunana to inya ayaten na hanga kararwa. Kontra na ti kararwa, nung ayaten na lasak na. Naalayo. Naalatay kakabsat, naawatan tayo. DJ no kati pangpangruna na. DJ no kanti ayatun na. Dagitoy kabsat, dagitoy makalilaw, kanya tayo dito yung lobo. DJ no kanti di fokusan tayo, DJ di pa kayo balingan, di lap tayo. Nakabsat. Iso dito ibagbagan ng bunga nga dakos. Saan na nga maayat, DJ at dapatig na. Nang ayatun na, DJ awang pakinabang na. DJ, iti agbalin nga kabsat nga epekto na. 18. Di nasaya at akayo, saan na nga mabalin ti mangted iti bunga nga dakes. Nasumbatan nga kapsat, iti mature, saan nga mabalin nga bunga iti dakes. Nung dito iti mature, ti bunga na ket Espiritu Santo. Iti bunga iti Espiritu Santo, kakapsat, dito iti bunga na ket ayat. Ano iti ayat? Ayaton. Dito karawan. Dito iti paglasinan. Jadi kapsat iti marka, kakabsat, yan, iti nataungan in the spirit, matured in the spirit, kakabsat. Tinasaya at akayo saan na nga babalin, ti mangten, bungbunga adakes, kastamet ti kayo adakes, di met makainten ti bungbunga, nasaya at tunggal kayo asaan nga mangten. Verse 19. Tunggal kayo asaan nga mangted ti bunga anasayaat mapukan ket maisumrot iti ako. No iti ayat tayo kakabsat. Iti fruit tayo no iti bunga tayo. Iti maayat tayo kakabsat ket dagitoy awan kakabsat iti banag na. Ngiti kunanan toy kakabsat yan di verse 19. Mapukan ko na in maisungod ko na jay kakabsat. Di jay itikasla may sa kakabsat nga alam naman kumakakabsat kanya tayo na luapay nga kasatulan nga madanon tayo di jay maturity. Alam, kakabsat, hantay ko mga maamak, kinsa hantay ka nga mabutan, kati kinapudno na kakabsat saan nga yung sigida nga madanon di jay. Hantay nga mabalik kakabsat nga periodan, ito kalagahan ko nga madanon tayo, matiktaw. Pabito na, ganyan rin ini-brace. Talo ni Brother Alex, minsan mangbut-butan. Minsan, kakabsat, nakaamang magganyan mo, hantay nga madanon din yan, talagahan ko mamakaya. Amulang nga huwag gamakaya, nakabsat. Saka pa'y umatras, apay nagkurang ka din iti parabol iti Diyos nakabsat, tapno umatras tayo. Di kinapudno nakakabsat uray ni Pablo nagdawat mo ti ayuda iti amo. Tulong na kuma. Nakabsat at dasakit ko nga mahanak na mag-agasan. Kuna na agasan ka din ngem abulitin sumpat iti Diyos. Umdasen na niya parabor ko hanggang. Di parabor iti Diyos nakabsat. Mabilang tayo ka din. Makwenta tayo ka din nakabsat iti parabor iti Diyos. Hantay nga babalik kakabsat nga makwenta nga agpapan nga agingga na kaya nagito yung kakabsat umdasan kakabsat iti sa uti Diyos.
Unggasan na ganyan mangipangawag kakabsat kanya tayo nga sa uti Diyos. O dahil ta kakabsat, iti piksa tayo. Kakabsat. So di dyan kakabsat, iti wala di dyan. Iti agbalin nga pagdaksan na. Kakabsat. No, saan tayo nga madanong na dyan matangkunan. Kit no, saan tayo nga madanong na dyan matangkunan. Baka sa bali day pataudin na nga bunga. Kakabsat. Sa bali day parunwayan na nga bunga. Imbes kakabsat nga ayat, burang iti kararwa iti pataudin na. Tapay, hanggang nga nagmatyod. Hanggang nga nagmatyod. Kaya niya di baga na maparot ko na nakabsat. So pagilasinan, kabsat, panangayat tayo, kuna na, inigay bukod tayo kakararwa kakabsat. Nga saan nga daytoy kakabsat, lasag tayo kakabsat. Inigay panangayat iti kararwa ko na to'y kakabsat, isumidya iti tayo, kabsat iti kasapulan daytang kararwa. Pakanan. Dita kararwa. Ibirok mo. Dita kararwa kakabsat. Isabol mo kakabsat iti pakanan na. Tas jay iti panangaya. Dili iti paglasinan. Kakaasi ka nga mangibirok-birok. Kut minsan at dadadirik na tayo nga kasla kakabsat. At nga umiral minsan dahil physical tayo. Kakasla kakabsat. Minsan madihado dahil kararwa tayo. Minsan di dyan. Dumteng eh. Kakabsat. No mariknam di kay kakabsat, agaramit kay iti paraan mo. Agaramit kay iti pamustusam, kaslatatta, materterret kakabsat, iti panagtitikon tayo. Yan. Kas maysa kakabsat nga, birbiro kakabsat, iti madanon mo, di matangkanan, ibirok mo, agaramit ka paraan mo, pamustusam. No sabaling nga banag, kakabsat, kaslatay laiga. Yan. No sabaling nga banag, no may panggap iti laman, nakalaalis po tayo kakalusat. Nakalalis tayo nga mga remedyo. Nino kasapulan iti kararwa. Ay ako, kung ayaw talaga, ang daming rason. Nagdaka di, minsan kabsat ang kanikas dyan. Ada di pagsasao ni Tagalog, nga nasursuro tayo mga kabsat, iti panahon iti JCF. Kung gusto, maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Tipudno kakabsat nga, tipaglasinan nga ayadom day takararwan. Dahil oras king panawon king kempo nga kasapunan ng mga pakanom. Kita. Hala nga dahil tato pakpakanom, hala nga dahil bituka. Hala nga dahil tangangiwala, sulsil ka nga sipil, pakan ka nga pakan. Nalpas ka na kanting na po, yung nalasa, dan tumang kape, nalpas ni kape, dan tumang kornik, na rin. Nalpas ni kornik, agkarkariton kan tumanin. At nakaching na makita, tas nakalding. Agnaw, wag nakang kanalo. Naaman nga tapos na napigsa di physical lang ti. Kumusta ka kam sa di karawana. Yan. Anda kas dyan. Punuhan. Imbes nga, di makita mo yung tibag na. Yan. Panay kikirya, panay makmakan. At datikas dyan. At dalata balbalong na. Yan. Hanga sila dito tuyot kam sa tanong, di na makikita. Di kaya kung masarita, kakabsat, di niya kasapulan, di physical, ala talaga, sustentado nga talaga. Yan. Ngayon kumusta, kakabsat, di niya karamwa, ano talaga nga punto kay ayatim amay na rod. Di dyan, ibagbagak dito. Kakabsat. Iti paglasinan ko na nakakabsat, na talaga nga dahil bunga nga nagkapo iti Diyos, kay isuli di bunga ti Espiritu Santo, nga isuli di ayat, di kakabsat. Panangayat mo, kadeta kakabsat ng karawang. Kit no maayat mo di karawang, natural, maayat mo mat iti karawang no pa iti sabali. No maannadam di karawang, annadam iprotect mo di karawang, uray karawang mat kakabsat iti sabali, maan-annadam mo pa. Amay, wal kakabsat na produkto data, kakabsat iti natainan. Bunga data iti natainan. Kakabsat. Bunga ti Espiritu Santo. O di dyan, di iti marka, di iti paglasinam. Kit iti paglasinam, hanggang agitog tudong bulbulog lang ang takaabay mo. Tabagin palang ti bulog lang. Amen. Yan, natapalang baki tayo iti kitaon tayo, tanakalaklaka ti bumita eh. Si kadeta, ahaan,
Yan. Dito pa lang po tayo. Kakabsat, bukod tayo. Tati, kung tayo kakabsat, iti puntirya tayo dito, di kay bukod tayo kararuwa eh. Di po ayatin tayo. O di kay gayang kakabsat. May kadwa, kakabsat. May kadwa, kakabsat nga paglasinan, di kay talna. At di kay talna, kakabsat, kinatalna. Kakabsat. Anya di kay paglasinan tayo nga bunga ti Espiritu Santo dayta na ibunga tayo. Kakabsat. Tibo nga kakabsat iti Espiritu Santo kastuya, anak palang natangkudan, baka kahyan ibagbaga tayo. Ang ko pala ibong bunga. Magakasjay kakabsat. Ang ko palang ibong bunga, dapat danunin na talaga, dadya lakay na kinagpakot na. Baka kuna tayo, sakto ibunga. Amoyo kabsat, ti adda tayo di growing in the Spirit, kagid-gidan na kakabsat tayo na agbong bunga. Yan, nga, antay laing nga magulpe kakabsat, nga insigid nga may bunga tayo, hindi kiti makigid-gidan. Makigid-gidan, kakabsat. Iso nga ti paglasinan tayo, kakabsat nga detan, nga adda kanya tayo, nga makigid-gidan, kakabsat, nga bunga ti Espiritu Santo kanya tayo, ti may kadwa mo na, ti pagilasinan, nga data bunga ti Espiritu Santo nga isudeta kinatal na into no sumangbay dagiti negatibo. Parikot, didigra, kakabsat, maawanan, maibosan, problema. Anya din yung paglasinan? Nga bunga ti Espiritu Santo kakabsat, data nga matyod, nga kararwang, ti paglasinan ko na kakabsat, natal na, kinatal na. Saan nga madandanagan? Saan nga mabutbutan? Saan nga agal-laan lang? Na-relax lang. O, di paglasinan. Hanggang na talaga po, ang problema sa ako, Diyos ko, isisi ka din makasolbar ito problema ka. Nakamsa, ito nung talaga kawan masolbar ako, si kamanlangan eh. Nagpasarap na talaga ako, di kaya yung awan talaga. Lalas, iti Diyos. Kakabsat, baka saan nga bunga ti Espiritu Santo mo pa? Ijay, pag idasdasik tayo, paglaslasinan tayo kakabsat, noan niya dagita kakabsat nga, sign, nga da kanya tayo. Iso nga, iti paglasinan ko na, unumarka ko na nakakabsat nga bunga ti Espiritu Santo data, babaan niya panagmatyog tayo, nakatartar na tayo. Yan, no dumting kakabsat data, yan, kakabsat, yan, na-relax tayo lang. Tadumten kanya tayo data, minsan nadadigit parikot tayo. Parikot iti anak, minsan, parikot iti asawa, parikot iti sabali nga tao. Minsan, kakabsat, digigay iti dumten kanya tayo. Minsan, parikot iti personal tayo. Minsan, parikot iti, minsan, kastoy. Amen. Kasla iti church tayo, kakabsat, may isa parikot na ito, tahantay nga may rugya-rugyan natin kapilya tayo, dito na ron. Kakabsat. Paglaking kabsat, dadigijay kakabsat tayo, na at tutuloy lang ang tumutulong kakabsat, yan, at tanang ipanitibid, tanang mangitad iti bato, 5 loads, pitid na. Yan mawang tayo kakabsat, ikitaan tayo, di pa kayo di sa agam na. Yan, at tapay kakabsat, nangitid man rin, kakabsat, iti 20 nga box, na semento. Ngayon di parikot, kakabsat, awang kayo na yun na. O, pa'y na yun na. Kakabsat. Digi dyan kakabsat, iti parikot. Yan. Ngayon sa tayo na madanagan, kakabsat. Nalalay ni Diyos kakabsat na aglukan ti puso. Amen. Tauray kakabsat mo, agitog tuduna. O, kastoy si ka, kakabsat. Baka dito namin napilit, dito mati. Kakabsat. No man pa'y, kakabsat, iti may sa kabagi, kit kunana, kat makipang. Rik na. Yan. Data itirik na kakabsat kay agbunga ti Espiritu Santo. Iso nga kakabsat dagitoy kunana, natal na kunana no adda dagiti parikot kunana diyan. Kakabsat na relax tayo lang kakabsat. Kinanya pay saan kunana to saan nga magaraw kunana kakabsat intuno adda dagiti positibo. Kaya kung saan dagiti positibo kakabsat intuno kakabsat iyan. Detay at daamin ni DJ kasapulan tayo.
Saan? Maadaan tayo. Yan, into nudong tendigay, saan na tayo kakabsat nga? Saan na tayo kakabsat nga? Kaya nga garawin. Wenno padala, kada itang ka positibo. Maadaan tayo man, iti sanikwa, maadaan tayo man, dagita, kakabsat nga banbanap, saan na tayo kaya nga kontrolin? Yan. Kakabsat, di ibagbaga na to. Saan tayo nga agpadepende? Wenno saan tayo nga umayon, umanamong, wenno agpayayos kadagita nga positibo nga dumteng kanya tayo. Hanna tayo kaya kakabsat nga idiman. Wen, hanna kaya nga diktaran. Kakabsat dagita nga positibo nga dumteng kanya tayo kakabsat kaapay. Yan, adda kakabsat kanya tayo nga bunga ti Espiritu Santo nga kinatalna. Mapa negatibo nga kunakin mapa positibo. Kakabsat. Di kakabsat iti ibagbagana. Iti Filipos chapter 4, 11, 12 kakabsat deta. Iti biyag ni Pablo. Di awanan ko na sanay na kon. Di addaan ko na nasanay kon. Saan ko na dyan? Yan kakabsat, nasanay, na-practice na. Negatibo ken positibo, saan nga nagbalik kakabsat? Di pamati na iti apo. Kakabsat. Di kakabsat iti taon na nga may kadwa nga bunga kakabsat ti Espiritu Santo. Kiti iti may katlo kakabsat isudi kay rag-o kakabsat. Dito iti may sanga sign wenno paglasinan kakabsat iti bunga ti Espiritu Santo. Dito rag-o kakabsat iti likudan kunana kakabsat dagiti nasakit mapadasan kunana ti kakabsat at dalata dijay raksak wenno rag-o dijay puso tayo. Jadi ti paglasinan. Kakabsat. Saan tayo kakabsat nga maawanan itinamnama hantay nga ma-hopeless. Jadi ti may katlo at dalata rag-o tayo. At dijay kakabsat maupay tayo. Haan ka din. At dijay yan, pakaupayan tayo kakabsat. Wenuhaan. Yan. Wenuhaan kakabsat, di jay mapaay tayo. Abduduma nga pan nakapaay. Dagita babbaro. Yan, dagita single, langinan, general ko. Kakabsat, nagrikat kit din ti mapaay, itilaw. Ngayon kunana kakabsat, no man pa'y adda kadayta kunana. Kakabsat. Ngayon no adda de rag o nga bunga ti Espiritu Santo. Yan. Saan nagsaksakit itinaton tayo? Kitain nyo, kakabsat. Digigay ko, mapaay da. Digigay tinududuma nga mapapaay. Yan. Mapaay da itibiyang. Mapaay da iti ambisyon dito yung lubong. At digigay mapaay da, kakabsat. Digigay kayat da. Kakabsat nga magunod da. At digigay ti kasdyan. Kitain nyo kakabsat. Digigay ma-hopeless. Agpakamatay da. Yan. Agpakamatay da. Nakadadong. Digigay maawanan itinamnaman kakabsat. Agpakamatay da. Abay. Kakabsat. Huwag paawan kakabsat. Digay. Agga po iti Diyos nga rag-o. Iti pagpataod lang ka digay kakabsat. Into no mamaturize tayo iti na espiritual. So ti makapataod lang ka dito yung kakabsat, dagiti Christian nga maagwa, dagiti Kristiyano mo mamati, nga mataunan, ti makapataod lang. Hang nga mapataod dito yung kakabsat, iti non-Christian. Wano baby Christian, wano immature Christian handa mapataod. Yan. No immature kiti, wano baby Christian kakabsat, no dumtang tigijay kakabsat sa sakit. Yan. Ang pabaso kita ko. Agit pabasol iti Diyos. Mapilyor iti abit na, pabasolin na iti Diyos. Yan. Mapilyor kakabsat, dagigay anyaman nga naramid na, pabulod na, pabasolin na ti tao, unuhan ang pimpin na basol, kakabsat. Bigyan, iti buwanan. Pagdaksan na, kakabsat. Iso nga iti paglasinan kuna na to, no, adda digay parikot, adda digay dinidigra, adda digay kakabsat problema, kakabsat, yan. Natal na lata. Na-relax lata. Kaya saan nga pag-araw, kunana, kakabsat no, at dapat digay positibo.
No, damot kakabsat, di kay pakinabang, saan nga padala, saan nga umayon, kin saan nga ang pakontrol, ang padepende, kakabsat, kadagita nga positibo, kakabsat nga umay kanya na. Nakas, kini Apostol Pablo, sumaruno, kakabsat. Isuday ito yung kakabsat, ragko. So ito yung ragko, kakabsat. Likudan, dagiti na sakit ng mapadasan, isudigay kakabsat, yan kinasasakit, ang dragsak tayo lapta. Kasla ka digay kakabsat, ako da Apostol Pablo, yan di Acts chapter 5, verse 14. Yan. Ada digiti nasasakit, kakabsat, ragko. Digiti ambisyon tayo, kakabsat nga mapilyo, ambisyon iti lobo, kin ambisyon iti biag tayo, agragko tayo lapta kakabsat. Romans chapter 5, verse 3. Sa mudiket ko na agrag o tayo met kadagiti rigat, tatirigat patauden na iti anos, kakabsat. Patauden na iti anos. Iti paglasinan ko na nga bunga ti Espiritu Santo, agrag o tayo. Kakabsat, taanda digiti banbanag na ditay nga magunod eh. Mahantay nga magunod, mapilyor tayo, kakabsat. Andala tanak o. Sumaruno, kakabsat. Nabayag na panagiturod. Dahil iti may sa kakabsat na san. Medyo mabayag nga panagitoroy, iso nga adda dagiti kasla saan nga agsardeng nga padas tayo, tuok tayo, ladingin tayo, kakabsat, tapno maminteng tayo, kuna nakabsat, di yun nabayag nga panagitoroy. Kakabsat. Sa dagiti magiging turod man dayta, nagganos man dayta, yan. No, adda kakabsat kanya kay digay, kakabsat paglasinan dayta, kakabsat nga bunga, iti natangtunan nga na espiritual. Dahil iti paglasinan tayo. Kit no apay kuna nakakabsat na bayag na panagituri, kuna nagtoy, no apay mat nga ipalpalubos ti kasla saan nga agresat, kinsaan nga agpatpatingga, kakabsat nga padas tayo, kakabsat, tapno kung nanagpikabsat, yan, mapatao tayo, king maminteng tayo, kabsat niya panagiturin tayo kakabsat niya. Ito long suffering, kakaslagi ni Job. Babaeng kakabsat, iti panaganos ni Job. Kitain nyo ang kakabsat, kinagresultaan ti atindog nga panagiturin ni Job. Kakabsat, kinagresultaan na nagpintas. Yan. Dahil naawan, napukapan niya na, impasubli kakabsat amin iti Diyos. Kastamay kakabsat kanya tayo. Itibiyag kakabsat na Apostol Pablo, sigon itipunan na dyan ni 2 Corinthians chapter 1, kakabsat, verse 5, no kasano ti kaado iti panagsagababi ken Kristo kunana, kasjaymet iti kaado iti liliwami kunana. No kasano iti kaado iti panagsagsagabami ken Kristo. Ken Kristo, saan nga pisikal, saan nga naman, saan nga sabali nga tao kung nananudikit ti gapo ken Kristo kas jaymet iti kaado nga liliwami. Kas jaymet lang kas ken ho. No kasano iti kaado ti panagsagaba ni ho. Kas jaymet kakabsat iti kaado iti panakaliliwana kakabsat. Babaeng kakabsat iti panagiptur na kadijay nabayag nga panagitured. Sumaruno dili kinaanos kakabsat. Kinaanos dagiti maysa kakabsat nga marka kakabsat iti bunga ti Espiritu Santo. Anos para iti kararwa. Anos nga surutan kakabsat iti sursuro iti apo. Anos nga surutan iti ugali iti apo. Ken anos kakabsat nga surutan iti panagbiag ni Kristo. Amo tayo kakabsat iti klase iti biag ni Kristo. Amo tayo Isaiah 53. Amo tayo kakabsat. Bidi anos tayo. Nasurutin kakabsat ni Kristo. Surutin ni sursuro ni Kristo. Surutin ti ugali ken panagbiag kakabsat ni Kristo. Ken anos tayo nga mangawat kadagiti nasasakit. Iti lasag na mensahe iti Diyos kakabsat kanya tayo. Diyan. Iti paglasinan tayo. Diyan iti paglasinan sign nga bunga ti Espiritu Santo dayta.
Kabsat. DJ anos tayo kabsat iti kararwa. Kasapulan iti kararwa. Ken saan nga mabannog, ken saan nga maupay. Galatians chapter 6 verse 9, kin Santiago chapter 5 verse 8. DJ na anos. Nakatado, kabsat, iti dapat mapaganusan tayo. Kang runaan ng kakabsat, iti kasapulan, iti kararwa. Kat dahil nga anos kunanan, kinaanos kakabsat, para iti kasapulan kakabsat, iti kararwa. Kin iti sumaruno, kakabsat, nga bunga ti Espiritu Santo, iti markang iti bunga ti Espiritu Santo, wano paglasinan, nga bunga ti Espiritu Santo, kunanan to isulijay kinalaing, kakabsat, dito kinalaing. Dito nalaing tayo, kakabsat kinasirig tayo. No kasano tayo na aktibi. Dito yung Biblia, kakabsat kin nakadado ito dagiti nasirig. May isa ni Solomon nga nasirig. Ngayon, kakabsat, dito yung kinasirig na at nagkapsukan na. Dito yung Biblia, dito yung New Testament, kakabsat. At ito'y kakabsat, di kita'y nalaing nagpili. Nasirid na nga nagpili, kakabsat. Di para iti kararwa. Di iti ibagan ito'y nga kinalaing. Di kinalaing, kakabsat nga mangpili, di kasapulan iti kararwa. Ni Pablo, kakabsat, nalaing nga nangpili nga kasapulan iti kararwa na. Linikudak ko na di pakinabang ko na alang-alak ken Kristo. Kin kastamay kakabsat, yan ni biyag ni Moses, mas na pinili ng kuna na kakabsat, iti mas na pinili ng ngayon pangpangro na ti makipagsagaba iti riga, kadagiti tattao iti Diyos, ngayon ti makirano, kadagiti aglabas na ragragsak. Hebrew 11 verse 25. Dito iti ibagbagan na ito nga kinalaing. Nalaing tayo nga agdesisyon, nasirip tayo nga agpili, nga itipilian tayo, di kakabsat, di na espirituan, di pakinabang iti kararwa, saan kat nga di pakinabang, saan nga di pakinabang, kakabsat, iti kasat. Nung man tayo kasapulan, kakabsat, nung man tayo kasapulan, nga ikan tayo, iti kasapulan, iti physical, nung dapat itipilian tayo, di at dapat na. Absat. Di siya papakinabangan, itipilian tayo, nakaski ni Moses. Nga kunanad yan, nga mas kinayat natin makipagriga, kadagay tao iti Diyos. Kunanan, ngayon din siya makiranod, kadagay ragsak nga aglabas. Mas pinili na, di siya pakinabang iti kararwa. Di siya iti ibagbagan natin nga kinalaing. Di siya kakabsat, iti sign. Nga, kakabsat, mature in the Spirit. Dito isahin kakabsat, nga bunga ti Espiritu Santo, kakabsat, dayta nga na yung bunga. Dito kakabsat, mapili tayo, kakabsat, dito kakabsat, pagragsakan kakabsat, iti apo. Saan nga dito, iti bagbagan natin nga kinalaing, saan nga dito kinalaing tayo nga agsapol, saan nga dito ibaganan. Saan nga dito kinalaing tayo nga agubran. Saan nga dito kinalaing tayo magnegosyo? Saan nga dito kinalaing tayo kapsat nga agsulisit nga para itilaman? Han nga dito ibagan nga dapat paglaingan. Iti bunga ti Espiritu Santo kunana, iti sign na kunana, iti paglaingan natin pagsiliban na pangkararwan. Saan ket kakabsat nga para iti physical? Noon man pa'y kasapulan, yan kakabsat, dapat nasirin tayo, kakabsat nga agpili. Dapat ipilian tayo, kakabsat, na di bendisyon, saan kat na di patay. O di baga na kakabsat nga, kinalaing kat di iti marka, unusay, iti bunga, kakabsat, ti Espiritu Santo. Mapantay kakabsat, iti may katlo, iti mauding, isuliday, kinam managtalik. Kakabsat, di kinamanagtalik, kakabsat, inyujay, saan tayo nga isukat, iti Diyos, saan tayo galaksitin, iti Diyos, nudongteng di negatibo nga mapagpadasan tayo
Ket di tayo magtalawan, likudan iti Apo, intono nam ay ken naimas iti biyag tayo. Di dyan kabsat iti kinamatalik. Naka-steady tayo saan nga agbali mo magaraw kakabsat, di dyan relasyon tayo iti Apo. Di dyan iti kinamanagtalik. Kabsat, saan tayo nga, hana tayo nga madala iti negatibo. Hana tayo nga madala kakabsat no, damot positibo. Naka-steady kakabsat, di dyan panagtalik tayo iti Apo. Kitnukas dyan, maawan man kakabsat, di dyan positibo, kakabsat hanman nga naimas iti biyak tayo, saan tayo nga magaraw, ngamin at Diyos nga pagtaltalkan tayo. O di dyan, kakabsat, iti paglasinan. Sapay kakabsat, yan. Adda tayo kakabsat ka na dito. May kadua kakabsat iti maudi, isuli dyan kinaemma, kakabsat iti sa uti ako. Timay sa kunan kakabsat nga paglasinan, nga bunga ti Espiritu Santo dayta, iso dayto kinaemma, dayto kinaemma dito saan tayo nga resistan, kakabsat iti sa uti Diyos. Yan, katanggap-tanggap kanya tayo, dito sa uti Diyos. Saan nga nasakit iti dating na, uray pa'y nasakit iti dating na para kada iti physical tayo ngem, ragsak kakabsat kanya tayo. Yan. Di kinaemma kakabsat, sunaton, dahil saan tayo nga resistant iti sao iti Apo, kumontra kakabsat iti sao iti Diyos. Dahil saan tayo kakabsat nga, di kinaemma kakabsat guys, jay suruten tayo tong palen ken aramiden. Jay suruten tong palen ken aramiden tayo iti sao iti Dios. Dijay iti marka. Dijay iti sign iti Espiritu Santo. Lalo nga kaya tayo, lalo nga bibirugan tayo. Amo yung kakabsat adda dagiti Kristiyano nga mangmagmeo no may encounter me. Amo yung di church me, kunada. Tikan kanayon mo lang ang mangmagmeo di church me. Tan kanayon lang tanagibig. Yan. Awan ti sabani nga mensahe, basta adalat ta, basta mensahe, adalat ta di gibig. Ti birbirukan mi kumamot nga mensahe, kunana, di kumamot kunana kasapulan iti kararwa, saan nga di kasapulan iti pisikal. At nakakabsat na giti karikna. Di giti kakabsat kit kun diktarin ikil kalbitan iti Apo di giti nga Kristiyano, di giti nga namati. Di giti birukan daw. Kakabsat nga talaga di giti mangagas ka di giti kasapulan iti kararwa, sakit iti kararwa. Di giti iti kunanat iti kakabsat nga na emma. Di giti iti may isang sign. Kakabsat nga na emma. Di giti iti sign nga bunga ti Espiritu Santo. Kakabsat nga di dyan, saan tayo kakabsat nga resist na tayo, hantay nga kontrain, iti sa uti Diyos, katanggap-tanggap kanya tayo, kit no si tayo mandi dyan, kakabsat, yagyaman tayo, kakabsat, tani ka ano man kakabsat, saan tayo nga masursuruan, kunana kin maadalan no awan di gijay, kakabsat nga may palagip, kakabsat kanya tayo, kin may baga kakabsat kanya tayo, kakabsat, di ko maagyaman tayo, tapakpakdaaran na tayo, iti apuhaan ka din, yan. Ngayon minsan kakabsat, ititayin kanya tayo, damang pakpakdaar, kinmang bababalaw, kanya tayo, kabura tayo. Samantala kakabsat, no nakita naman, dahil talupot mo kabalitad, kit imbagana, dahil talupot mo kabalitad, di ba agyaman ka? O kasi kumamit kakabsat, adi kayo spiritual. Agyaman tayo kakabsat, kadi kayo sao, iti Diyos. Kakabsat mo, sa iron na, tarimaanan na di kinunan na kinatao tayo. Dahil tayo ibagbagana, kakabsat na kinaemma, kat dahil tayo itimarka, itibungan, Espiritu Santo. Sino hindi makapagbunga? Hindi niya mature. Kabsa. Last. Kabsa. Last. Isugetoy. Kabsa. Anya din paglasinan. Kabsa nga bunga ti Espiritu Santo. Panag. Tepon. Panag. Tepon. Anya ti agas. Iti panag. Tepon. Ika di pagkatangan ti agas, awan ti magatang mo dyan. Urayan niya kakabsat iti kalalaingan.
na espesyalista na doktor. Handa nga mabalin kakabsat na agasan. Di kakabsat panagtugtol. Amuyo lang kakabsat iti makaagas ka dita panagtugtol. Anya, masikablan. Iya da agas iti tugtol. May salang sumba na dita awan sa bali. Ti agas na kakabsat iti panagtugtol, mapnag ka lang. Dakat pa? Yan. Basta napnet ka, kakabsat iti may sa kabanan, dayta iti solusyon na kakabsat. Yan. Iti bunga kunanang iti Espiritu Santo, kakabsat iti paglasinan nga dayta kakabsat kit bunga iti nagmature na Kristiyano, nagmature na karawang, daytay masursurong kakabsat iti mapnak kunanatoy. Daytoy mapnak kay ibagbagan toy, kakabsat iti ada self-control mo. Yan. Ada self-control mo, kakabsat. Yan. Control mo, kakabsat. Pungtot. Ang nakabastat pungtot ha. Yung kontrolado. Kakabsat. Control, kakabsat. Ang nakabastat pungtot. Tiba bilang kuna na puntot kayo kuna na jay, kakabsat, yan saan ko makuna na jay nga malim na kantinit, hanggang dada basuro ka na puntot, tawaray ni Kristo kakabsat. Yan, inaramid na kuna na nga paglakwan, kuna na kakabsat, iti templo, iti naramid na kuna na kakabsat, iti jay naglaklako doon iti templo, warit na, di ba? Kakabsat. Inagbalin nyo kuna na nga balay iti kalakang, pagtakilakwan kuna na iti balay iti Diyos, kuna na iti nabayan na lang. Iti jaglako iti kalapati, kuna na dyan, iti jaglako yan, buwarit pa. Oray ni Apostol Pablo, kakabsat, iti 2 Corinthians chapter 11, kuna na dyan, kakabsat, nagpungtot isunan. Kakabsat, sino ti agpungtot, kuna na, no, dadi iti may kulbog, aglalo no unod ti iglesia, agpungtot, ngamlain, kuna na, ada di self-control. At kaya nagpungtot ka, ibulalas mo. Ano ka dyan? Kakabsat. Dito ibagbagang ng panagtapal, ada kontrol mo. Kakabsat. Dito panagungat. Yan. Ada self-control mo. Yan. Dito panagnervyos. Dumtang data. Pag-nervyosin ka talaga. Kakabsat yung dapat kontrol. Paanggit ka. Yan. No, agungat ka lang. Wala tayo ibagbagang. Makatado ka sa dinadagas ng ibagbagang. Yan. Ang nakas dyan. Nakabsat. Dito iti bagbaga nakabsat nga bunga ti Espiritu Santo. Dito iti marka at kontrol mo. Hanggang nga malos kontrol. Ang tamati ka nun, hanggang may bulalas na sakit itinatin ka, ay mali yun. Nakabsat, ada di kas dyan. Tanunay baga kami di gurak, tintungtot, kuging ka, tumadamdama, awanin, mali ka. Nakabsat, okay, king ka di ka panagrik na kumusta, di ka kakabsat ng ibatuan, iti na sa sakit. Iso nga, kuna na to, iti paglasinan kuna na nga bunga ti Espiritu Santo, dayta kuna na, may kasyang nga agdating ka, adda kontrol mo, when agtungtok ka, nyen kontrolado. Amen? No agungot ka, when agungot ka, minsan kakabsat, aglalo mo pakanang iti kararwa, dapat untam. Yan, di pamimipanan na kakabsat, dayta kararwa na, iti pakadadalolan na, dapat untam. Anak mo man data, ka-brother mo man, ka-sister mo man data, kam-kamang mo man data, dapat untang, babalawan. Amen? Ngamlaing kontrolado, dati hanggang nga masulisok. Bagbagaan nyo kung na nga saan ka nga matinag, iti sulisok. Yan. Iso nga agda kakabsat data, di niya ag-nervyos tayo, mag-nervyos na, hindi ka talaga. Uy nga talaga, ag-nervyos. Na talaga, ano yung dapat control, hantay nga malus control. Amen. Aglalo kung no kararwa iti may satma. Verse Corinthians, 2 Corinthians 11:29 na ni Pablo kakabsat data. Sino ti saan nga may pulbo ko na, no adda digiti may tingkol. Natural may pulbo. Agpungto kakabsat. Yan. Anya pa kakabsat. Yan. Panagtukpay kakabsat. Adda di kontrol tayo kadagiti panagusar ikilubo. Tayo usarin tayo kakabsat, free tayo nga makusar ikilubo. Ngayon lain kakabsat, at the boundary tayo.
At boundary. Anya din boundary. Kakabsat. No, amon nga pakadadaunan iti kararwa, iti panagusar mo iti lubong, dapat ag-stop ka dyan. No, amon kakabsat mo, sarap na itang lubong kat apektadong iti kararwang, matihadong iti kararwang, dapat ag-stop ka. Haan nga dakes, ngamlaing kakabsat, kitaan mo pakadadaunan kakabsat. So dati ibaga nakabsat nga panagtagpon. Yan. Kaya makontrol, hangay tilubog, iti mang-kontrol, kanya tayo, saan nga naging obra, trabaho tayo, negosyo tayo, pagpirungan tayo, iti mang-kontrol, kakabsat kanya tayo. Yan. So nga, iti bunga ko na natin Espiritu Santo, at dalito'y ko na nakabsat, panagtagpon, una natin kakabsat, panangaramat tayo, iti lubog, kakabsat. 1 Corinthians 6 verse 12, may palubos kanyang amin, kuna na Apostol Pablo, ngayon saan da amin nga mapatigker kanya. Yan. At dati talaga nga kasapulan, iti physical, ngayon no may panggap, iti kararwahan na kaya kapatid ka rin, iti palpalawag na tayo ng text. At sa kit saan na kapaadipon ka dita. Siguro nalawag sa tahang nga may parik. Ngayon, sa at adigay, panagtagpon tayo. Amen. Anyapay. Kakabsa, dati pagbaga natin nga panagtagpon, panagusar kadagiti gadget. Panagusar kadagiti gadget. Kakabsa, data ti ibagbaga na ito nga sa imo no paglasinan ko na nga bunga ti Espiritu Santo at kontrol mo nga panagusar iti cellphone. Ang dati big-big-bitong lata, da kaya kahiyas at dalata, lablaba ka at dalata, iipilang lata, maturog ka at dalata. At dapat tao nga maanusan nakakabsat nga cellphone na dati kakutiting-tingin na aging gana at patna. Yan, at dati kitikas dyan. Unuhan, nakabsat at dati unang kitikapin yan. Yan, isulat tayo, ibit-bit-bitin na. At dati kitikas dyan. Yan, dito mga grupo kin iglesia, amo yung wakabsat. Yang amo di sa cellphone ka, nakasurrender amin ijay ruangan. Yan, di asen nakasurrender ijay. Jadi di kuwada, handa ka big-big-biton. Tamu da kami kakapsat nga, matentar da habang yung iga na da matentar da. Kuwada, isurrender da. Kasla, unag iti mall. Bigay sumbre, kasoldado dito, unag iti mall. Isurrender da yung tigwardya. Ito no agawid da. Yan, ito no rumwarda ito da. Yan. Lubong pa lang nakabsat ka, di lalo hindi na espiritual. Yan nakabsat. Yan yung panagtagpal. Kung nagto di panag-usap tayo kakabsat, kadagiti gadget, uno city tayo. Yan, hanga dakes. Yan. Yung mga naisuti put-put puta. Yan. Tad nalaklak, ang may sagmak, iti kararuwa, tanusuti kan kanawin nga buting tingog. Uno-unuhan. Yan, nata FB, yan, nakat ato di kuano data kamsat ang kulang kami amo kakamsat ang ko makasimursuro. Isong ano kaya mo kunada iti makasursuro brand, kunada ado iti makitang kita, pangala ka kami iti cellphone mo nga dati, kuana touch screen ay kini cellphone ko haan pinindot. Yan. So kauray sukatan yung DJ cellphone ko, iti touch screen, uray na kanina, uray na lakalang cellphone ko, mati. Kakamsa. Baka masursuro ko kamsa, tayo aglabos na mga ramat. Tatan, haan nga dakes, yan laing kakamsa, at ako makontrol tayo. At dati yung oras ng iganam data. At damo din saan nga oras ng iganam. Tada ka sa pulan dahil ikarawa. Amen? Nalatay kakamsa din yan. King control ko na kakabsat. Yan. Control tayo, kin panagtagpul tayo, kadagiti baso, kin suliso. Dapat kakabsat. Hindi ko matitagpalan tayo. Talaga una tayong tagpulan tayo. Baka masulisok tayo. Amen? Well, kasjay. Bilang man na talaga, murmurin kitirik na mo, sagit mo na tayo. Isangit mo lang. Di baga natin kakabsat na kapel. Di baga na, kakabsat mo, at dati dito yung kunana, at daking ka kunana, huwag mo marka dita, itibong at Espiritu Santo. Iti makabalin na kakabsat nga makaibong at dita, dati mature na Kristyano. So
So dahil kakabsat iti ibagay iti ako nga dapat kakabsat nga, danunan tayo dagitoy kunana, di jay paglasinan, wano martang, kunana, wano makitam, kunana iti may sang nga nataunan, iti kararuan na kakabsat. Dahil ito iti makita tayo. Yan, una nga ba, nung tayo makita, ala, iniinutan tayo. Ala, iniinutan tayo. Oray siya kakabsat. Siya to umunan. Nang nasi kayo. Siya to umunan. Umunan nga kita ay kakabsat. No, awan ba ito? Isurusur ba? Ikarigata. Kakabsat. Tatatayo amin ko na na. Amin ko na nga sanga bunga. Awan tin laksit na. Awan tin pwera na. Sapasap tayo amin. Kakabsat nga birbiro ka niti ako. Iti bunga kakabsat ti Espiritu Santo. Kat iti paglasinan ko na na. Dito ini inadal tayo. Kiti makabalin na nga agbunga. Dito mature na Kristiyano. Kakabsat. Ang teman nga magulpe, kakabsat niyam dapat kakabsat ket inutin tayo, ikarigatan tayo. Ano bale? Total kakabsat at dapat initial na ibiyag tayo. Amen? Posible ang awan ti initial na. Kakabsat nga inot nga makapag, bungbunga tayo, inot kakabsat nga makapag, mature tayo. Anya kakabsat, di malakam, kakabsat po no reward. Kakabsat, hunkuna, dagiti, nagbunga kakabsat iti Espiritu Santo. Tipon kunada, isuda ito yung kakabsat, maanida. Adyang iti ako. Tipon kunada, kakabsat ket apitan ida iti Diyos. Tipon kunada, reward na kakabsat, isuda yung panakaisalakan iti karakuman. Revelation 14, verse 15, tayo na dita. Tan kanayon tayo kakabsat nga babasa dita. Basahin tayo ito kakabsat. No matangkinan, ken maluom, kuna na kakabsat. Ket iti wagas, iti apo, ngamang patangked, ken mang paluom, dagito'y kakabsat maminteng, dagito'y nga bungat Espiritu Santo kanyato, iti makaminteng lang, makapaluom lang, makapatangked lang kakabsat, dagito'y nga bungat, dagito'y, wala, nataunan. Di makaaramid lang ka dito. Iso nga, saan tayo nga maramid dito, kakabsat mo, saan tayo nga madanon yung matangan? Dito di bagbaganan. Matangan po na ken maluuman po na ket iti wagas iti Dios nga mangpatangken ken mangpaluom. Kadagitoy nga bungbunga po na kakabsat ti Espiritu Santo. Dagitoy ti agduduma nga padas negatibo ken positibo kuna nagtoy nga wagas iti ako tapno masanay maruwam dagiti bunga tayo nga na espiritual dagiti padas ibinag na tayo ti ako dagiti nasasakit yan isudigay iti pangpatangken mangi-preserve kapsat kaday ta bungbong at Espiritu Santo at kanya tayo. Iso kasantay nga mabaling na ibaga ako ikatong kadi ako dagito nga bagan. Iti spiritual journey saan mo nga mabaling na ibaga kakapsat. Tahabang nga adda tayo iti journey kakapsat. Iti na espirituan adda dagita kakapsat tapo day ka iti mangpatangken mangi-preserve kakapsat kanya tayo. Tapmo maani tayo kakapsat ken maapit tayo. Ikay pagarian kakapsat iya. Dahil kakapsat, iti mensahe tayo at Domingo kakapsat, dahil iti maudi kakapsat nga subtopic tayo, kadi kakapsat, spiritual maturity. Di jay kakapsat, another, kung sumarunong kakapsat na announcement tayo, workers and members kakapsat seminar, Friday, kakabsat tayo, yung slide kayo dati. Yan. Maangay kakabsat ito no Friday, July 16. Kakabsat. I-venue tayo, ijay, tagungtungan. Di oras na, alas 9, aging na kakabsat, di alas 3, iti mali. Kasla ka di jay sigo. Kakabsat ito no Biyernes. Yan, takuray kakabsat, medyo maluwag maning kakabsat, iti daladal tayo nga mapanidyan. Yan, DJ kakabsat, iti panagtatay tayo, DJ workers maning, kin members kakabsat seminar tayo, kas ka-DJ kadawyan, una na, KKB. Yan, kanya-kanyang
balon. Kabsat. Dito yung kabsat, di may kaduang announcement tayo. Kanya tayo, kabsat nga member ken workers kabsat. Ito no Friday, kabsat. So, tuno Friday, kaya tayo palang kabsat agad-just, kada schedule tayo. Kabsat, ikan tayo, kada lugar na kabsat kadijay, workers tayo kabsat, tuno seminar tayo, di tabungtungan, indo no Biyernes. Oras di alas 9, aging ka na iti alas 3. Iti malinlain ba kabsat nga daw tayo madaydayan iti ako, dawate kabsat nga bumigay ulo tayo para tayo iti ako. Iti maminsan manin ako nga gundaway, agyaman kami tanawaya kami apo nga nakaasigel, nawaya kami apo nga nang timod, nawaya kami nga nang tanggap, nawaya kami nga nangadal apo iti saom manin apo tatanag sapa. Agyaman kami met apo iti sika iti nang nayon, sika apo iti nang punong kadagiti kurang mi, sika apo iti lalupay nga nang ipakaawat apo kanyami, iti makunang o Diyos nga panagtangken iti na espirituan. Saan mi apo nga madanon iti matangkenan iti na espirituan no agpatinggala nga namati kami, agpatinggala nga na Kristyan kami, no diket di apo dapat nga danunen mi o apo di jay spiritual maturity ta saan mi nga mabalin apo nga may bunga, saan mi mabalin nga patauden iti bungbunga ti Espiritu Santo, no saan mi nga madanon apo di matangkenan apo Diyos iti na espirituan nga isu di akin uneg apo iti kararwami, ket no saan mi nga madanon apo dito matangkenan iti na espirituan, imposible nga madanon mi apo iti panagbunga. Ket agyaman kami o Diyos na maminsan maning nga nadakamat mi apo iti bungbunga ti Espiritu Santo, nga iti bunga iti Espiritu Santo apo ket adda ti san, adda ti paglasinan o Diyos nga dayta ket bunga ti Espiritu Santo. Isu daytoy apo panagsasaganad na nga inadal mi. Ket sapay ko maapo nga babaen kadagitoy nga panagadal mi. Umuna kadi apo masukimat mi ti individual kanyami. Noan niya dagitoy apo ako. O Diyos, noan niya dagitoy nga bungan apo. Sapay ko ma apo ta makita mi ken maamiris mi no adda kami kadagitoy o Diyos nga status iti na espirituan o apo. Dawatan mi man, lubilang man apo, saan mi pay nga nagunod, o apo ken saan mi pay nga nakita, ti individual apo kanyami. Kunami apo, kunam nga sika apo iti kadwami, sikanto iti bumadang, ken tumulong kada kami, o Diyos, nga mapataod mi, ken maaramid mi apo daytoy, o Diyos, kas parte mi nga namatiken ka. Idawdawat ko apo dagiti kakabsat mi nga saan nga nakadaray, dagiti kakabsat mi apo di Imurong, San Francisco, apo dagiti kakabsat mi saan kuman nga may baga itinagan ti individual, ngem sa pasap apo ni idawdawatak apo ida. Lord dawatek kadi apo ti panangsagid mo kadakwada apo nga adda iti kararwa nga dapat pud nga arayaten da. Adda iti kararwa apo nga dapat met o Dios ka i-prepare da, isagana da nga isuli ti panangan iti kararwada apo. Kalbitem apo ida, sagidem ida apo, tapno kasta apo kat mapakanda. O Diyos, iti kararwada, saan lang apo, di panagtingad da, no di kat di apo, di dudong mga paraan. O Diyos, in kastamat din apo, di panangsagid mo kanyada, apo nudumten, iti panagpakan, apo iti kararwa, iti aldaw, ti Domingo, Lord, dawatek ka di apo nga isaganang ida. No, anyaman di ka di lapod, Lord, itinagan na Jesus, dawatek ka di apo nga ikatem, kaya ipaay mo kanyada, apo, di jay panang sanguda, iti kararwada. Ken kastamay apo, di iti dumamad na kakapsat mi, apo nga jakman maibaga, iti lugar, iti tunggal may sa kanyada, sa di naman di iti kakapsat mi, Lord, dawatek mo ti panang ipalagip mo kanyada, apo, nga adamot iti kararwa nga kasapulan, apo, na dapat na isagana da. Dapat apo nga pagmaturan da apo nga kararwada. Nawatek ken ka apo nga sagidem ken palagi pang ida ta agduduma nga wagas ken paraan mo.
Ken kastamet dagiti kakabsat mi nga addaan ako iti dikriknaan iti physical, Lord dawatek kadiken ka, Apo nga ipaba iti tulong ti Espiritu Santo ipakaawat mo kadakwada Apo digiti nga dikriknaan da. O Dios ken kastamet Apo nga saan ko mga magaraw iti pamati da no di ket de lalo ko mga kumapot ken kumasideg da Apo ken ka. King kastamet Apo dagiti kakabsat mi nga awan daman ditoy at dadaman Apo ti sabaling nga lugar Apo saan ko man nga may baga itinagandan generally Lord sa hinuman tayan dagiti kakabsat mi Apo di balasing tao Lord dawatek kadi di mensahe nga kankanayon kanyada di mensahe nga may panggep iti kararwa ket no may panggepet Apo kadagiti physical no apay nga dadadyan Lord di mensahe kadi nga sa Allah kuma iti kamrunaan kadayta nga lasar no di ket dongten to kaditi aldaw o Dios nga ipaaydaw nga di talaga nga panangsango da o Dios kadagita nga kararwa kadagita iti sumango Apo nga kumam ken sumangpet Apo di pagarian iti Apo Lord agyaman kami ken ka ket sapay dati nga mensahe mi ambok Apo nga sika kumapay iti lalo pay nga mangnayon ken mangsikupay o Dios kadagiti mensahe o Apo nga nangneg iti tunggal maysa Apo kanyami ket sisina kami kinatawid kami iyawid iti tunggal maysa Apo iti baro nga nagnama iti baro nga pigsa kang runaan na ipigsa iti kararwa ken kastamo iti rag-o ken kang runaan na didibong at Espiritu Santo o Dios ti maadda kuma iti tunggal maysa kanyami dagitoy Apo iti dawat mi dagitoy ti kami kapagyamanan ken ka ket ipulang mi iti pamadayaw ken panagyaman takukwam dagitoy may gapot iti nagan ni Jesus natay kakabsat iti amen na imbag nga aldaw tayo kakabsat matay daya iti Apo ken kastamet iti na iti kakabsat na nakatado